Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे हबीब के नाम से अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा नेक्स्ट लेसन चैप्टर नंबर 2 सीनियोलॉजी पहली को लो ख़तरे के निशानात। हमारा शॉर्ट पेज नंबर 105, लेकिन हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे तफसील के साथ। ये जो हमारा ये निशान है इसकी तफसील से हम बात करेंगे आज, इसको मुकम्मल पढ़ लेंगे। इस एक सवाल में क्या बताया जा रहा है, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था इस टॉपिक के पहले पेज पर पेज नंबर 104 पर, कि पहले सवाल में मौसम के हवाले से क्लिमाती के स्पेसिफिकाती नई पैनली इंटीग्रेटिवी कि मौसम के हवाले से साथ कोई पैनलो लगी हो सकती है जो बता रही होती है कि आगे क्या करना है और आपने कैसे चलना है, उसके बारे में ये पैनलो बता रही है। स्ट्रादा सुची लेवेलो पैनलो पर ला प्योजा, बारिश की ये लगी हुई, प्योजा बारिश को बोलते हैं, ये बारिश की एक पैनलो लगी हुई होती है। इस सवाल इसके नीचे ये लगी हुई है। एक ही सवाल है, इल सिनाले आ, ये जो है अबिना तो कौनल पैनलो बी, इसके साथ ये लगी होती है बी नंबर पैनलो। पनूंचा उन स्ट्रादा कौन, एक जाहिर कर रही है कि रोड कैसा है, कौन सुपरफीचे पर्टिकुलरमेंटे सुल्ची लेवेलो, कि उसकी तह, उसकी सतह, वो सड़क आम तौर पर नॉर्मली फिसलन वाली है। कब? इन काजो दी प्योजा, जब बारिश होती है। प्योजा बारिश को बोलते हैं। इन काजो जब होती है, वजह बारिश की वजह से वो सड़क फिसलन वाली हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट पेज इसमें बर्फ़ के हवाले से ये पैनलो इसके साथ लगी हुई है, वही बात करेगा, लेकिन बर्फ़ की बात करेगा। इल सिग्नल आ सियबिनातो, सिग्नल ए के साथ, इसके साथ लगी हुई है पैनलो बी पर नून चाउन त्रातो दी स्ट्रादा, जाहिर कर रही है कि रोड कैसा है। सुल क्वाल इन पर्टिकुलारे, जहाँ पर आम तौर पर कंडीशनी मेट्रोलॉजी का मतलब होता है कि मौसमी हवाले से, अप्रबाबिले ला प्रेजेंस दी गयाचो, हो सकता है वहाँ पर कोई बर्फ़ हो। ये ज़्यादातर बर्फ़ानी इलाकों में लगी होती हैं, पहाड़ी इलाकों पर लगी होती हैं, तो इसलिए वो कह रहा है कि हो सकता है ऊपर बर्फ़ हो, आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके 150 मीटर के फासले पर मुमकिन हो सकता है कि मौसम के हवाले से ऊपर से मौसम बर्फ़ वाला बना हुआ हो, तो आगे बर्फ़ हो सकती है, लिहाजा आप ध्यान से चलें। हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 107, कंपोर्टामेंटी, हमें क्या अवामल अपनाने चाहिए जहाँ पर ये फिसलन वाला मामला होता है। यहाँ पर सड़क जो होती है वो ऐसी होती है, बारिश की वजह से या बर्फ़ की वजह से जो फिसलने वाली होती है। सवाल नंबर 1, इन प्रेजेंza del segnale raffigurato necessario moderare la velocità ed evitare brusche frenate in caso di pioggia। वो कह रहा है कि आपको ज़रूरत है, सिग्नल में बताया गया कि आपको ज़रूरत है moderare la velocità, अपनी स्पीड को मॉडरेट करें, evitare बचें, brusche अचानक, फ्रेनाते ब्रेक लगाने से, इन काजो दी प्योजा जब बारिश हो रही हो तो अचानक ब्रेक लगाने से बचें। आपको बताता चलूँ कि ये एक लफ्ज़ है, ब्रुस के पहले भी मैंने बताया शायद, ये जिस सवाल में भी आएगा ब्रुस का मेन थे नहीं, ब्रुस के जहाँ भी आएगा सवाल वेरो होगा। इन प्रेजेंza del segnale raffigurato necessario, सवाल नंबर 2, moderare la velocità ed evitare, यहाँ तक हमारा सारा सवाल एक जैसा है, यहाँ से लेकर यहाँ से, ये देख लें, ये तीनों चारों सवाल एक जैसे होंगे। थोड़ा सा इसमें समझाने की बात है, मैं समझा देता हूँ। ब्रुस के अचलेराते इन काजो दी गयाचो, अगर वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई हो, अचलेरा अचानक से रेस ना दें गाड़ी को, अचलेरारे होता है रेस देना, तो अचानक से रेस ना दें, गयाचो बर्फ़ को कहते हैं। बर्फ़ अगर पड़ी हुई हो तो अचानक से रेस ना दें, आपको ज़रूरत है अपनी स्पीड को मॉडरेट करें।
سوال نمبر 3 in presenza del segnale raffigurato necessario moderare la velocità ed evitare brusche. آپ کو ضرورت ہے کہ اپنی سپیڈ کو موڈریٹ کریں اور بچیں اچانک کیا کرنے سے سترساتا ان کازو دی پیوجا، اگر بارش ہوتی ہو اچانک سے اپنے ہینڈل کو سٹیئرنگ کو نہ موڑیں، اچانک سے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں بھئی میں نے کٹ ماریا، ایسے کٹ وغیرہ نہ لگائیں گاڑی کو، تو آپ کی گاڑی پھسل سکتی ہے اور گر سکتی ہے سائڈ پہ کہیں بھی کھائی شائی میں۔ تو ہمارا نیکسٹ سوال 4 in presenza del segnale raffigurato necessario moderare la velocità tenere presente che la distanza di sicurezza ammonta in caso di ghiaccio. آپ کی سپیڈ اپنی سپیڈ کو کم کریں، moderare la velocità tenere presente اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، tenere presente اپنے ذہن کو حاضر رکھیں کہ la distanza di sicurezza کہ جو حفاظتی فاصلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس کو بولتے ہیں ہمارا حفاظتی فاصلہ کیا ہوتا ہے، یہاں سے یہاں تک، آپ یہاں پر ہیں تو یہاں تک 70 قانون کے مطابق 70 میٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ ہمارا فاصلہ اس کی بات کر رہا ہے۔ tenere presente che la distanza di sicurezza ammonta in caso di ghiaccio، اگر وہاں پر برف پڑی ہوئی ہے تو صاف ظاہر ہے جب آپ اس گاڑی سے 70 میٹر کے فاصلے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ 90 میٹر کے فاصلے پر ہو جائیں، آپ یہاں پر 90 میٹر کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ جب آپ نے بریک لگانی ہے تو آپ کی پکڑ ٹائروں کی نہیں ہونی، تو وہ گاڑی دور تک پھسل سکتی ہے، لہذا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لہذا آپ اپنی ایک تو سپیڈ کم رکھیں، دوسرا اس سے فاصلہ زیادہ رکھیں۔ سوال نمبر 5 اب اس میں الٹی باتیں کرے گا کیونکہ فالسو سوال شروع ہو گئے ہیں۔ in presenza del segnale raffigurato è necessario tenere presente che la distanza di frenatura diminuisce in caso di pioggia۔ آپ کو ضرورت ہے tenere presente، یہ سگنل میں بتا رہا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ distanza di frenatura بریک لگانے کا فاصلہ diminuisce کم ہو جاتا ہے in caso di pioggia بارش کی صورت میں، تو بارش کی صورت میں جب سڑک گیلی ہوتی ہے تو بڑھ جاتا ہے، مونتا ہو جاتا ہے، منتارے ہونا چاہیے، یہ diminuisce کہہ رہا ہے تو اس لیے سوال یہ فالسو ہو گیا۔ سوال نمبر 6 in presenza del segnale raffigurato necessario diminuire la distanza del veicolo che ci procede in caso di pioggia، کہہ رہا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے آپ کم کر لیں، کس کو، ڈسٹینسا، اس فاصلے کو جو پہلے میں نے ابھی بتایا ہے کہ آپ برف پڑی ہو تو 70 سے 90 کر لیں، ویکولو کے پرچیدے جس کے آپ پیچھے چل رہے ہیں ان کازو دی پیوجا بارش کی صورت میں، تو بارش کی صورت میں ویسے بھی ہم کو ایک دوسرے سے فاصلہ زیادہ رکھنا چاہیے گاڑی چلاتے ہوئے ایک دوسری گاڑی سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کم کر لیں، تو اس لیے یہ سوال فالسو ہوا۔ سوال نمبر 7 in presenza del segnale raffigurato necessario accelerare bruscamente in caso di pioggia، پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے کوئی ریس نہیں دینی، ہم نے بریک نہیں لگانی اچانک سے، تو نہ ہی ہم نے اچانک سے اسٹیئرنگ کو گھمانا ہے، اس لیے یہ سوال بھی فالس ہوا۔ اس کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے ایکسیلرare، آپ ریس دے دیں، ایکسیلرare bruscamente اچانک سے گاڑی کو ریس دے دیں in caso di pioggia اگر بارش ہو رہی ہو تو۔ سوال نمبر 8 in presenza del segnale hai sempre vietato il sorpasso quando piove، کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہمیشہ hai sempre vietato منع ہے اوورٹیک کرنا quando piove، پیوے بھی بارش کو بولتے ہیں، پیوجا بھی بارش کو بولتے ہیں، جب بارش ہو رہی ہو تو آپ کو اوورٹیک نہیں کرنی چاہیے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ احتیاط کے ساتھ کسی کو احتیاط کے ساتھ آرام سے اوورٹیک کر سکتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سوال نمبر 9 in presenza del segnale raffigurato necessario frenare bruscamente in caso di ghiaccio، وہی بات کر رہا ہے اوپر، یہ جہاں ریس دے دیں اچانک سے بارش ہو رہی ہو تو، یہاں کہہ رہا ہے آپ نے اچانک سے بریک لگا دینی ہے، فرینارے بریک لگانا bruscamente اچانک سے in caso di ghiaccio جب برف پڑی ہوئی ہو، نیچے برف جمی ہوئی ہو سڑک پر، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے یہ سوال فالسو ہو گیا۔ آگے ہمارا 10 نمبر سوال il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli con ruota sporche di fango، کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ممانعت ہے vieta transito، سگنل میں بتایا گیا کہ vieta transito چلنے کی ممانعت ہے ai veicoli وہ گاڑیاں con ruota sporche di fango جن کے ٹائر گندے ہوتے ہیں کیچڑ سے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، روتے ٹائر کو بولتے ہیں، سپور کے گندے دی فانگو کیچڑ وغیرہ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گاڑیاں جن کے ٹائر کیچڑ سے بھرے ہوئے ہوں وہ ان کا چلنا منع ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آخری سوال اس پیج کا in presenza del segnale raffigurato necessario montare la catene، تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے montare چڑھانا la catene چین
जो गाड़ी के टायरों पर चैन चढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं, तो बर्फ़ की सूरत में। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फिसलन वाली जगह है, तो आपने एहतियात से गुजरना है, जैसे उसने बताया है ऐसे गुजरना है। मुझे उम्मीद है मेरे इस लेसन की भी आपको ज़रूर समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।